Ngit may nara mga fishing supply oh. Mga araw. Palit mo ya. Ihaw ta guys, ihaw. Yan now, guwapo mo nag-view diri guys ako ano. Guys. Blur lang kita tong cellphone guys. Pasensya na mo sa tong cellphone ha. Wala man ka iPhone Japon oh. Oh, di ba? Hard guys. Ano diri sa mga agoy? Bislig na yun. Ay bisilig na rin. Bislig din. Blur nung I gaya. love bislig. Asa mo? Kusog-kusog na siguro tong dagan ba? Blur good. Hilig mo. Okay guys, abangan kung magkakawa ba may guys. Thank you. Shout out na ikaw kang Zed. Ayaw ka hubog karon ha. Ayaw sa sige minam. Kang Rene Boy nga la pirmi gyud nagsuporta sa ato. Salamat. I love bislig. I love Bislig. Tara guys. Yan, I love Bislig bislig. guys. Lindot kayo diri guys. Vlogger na mitanan. Napa yata isa ka vlogger oh. Sa ba pa rin? Si Kon. Sa pangalan sa iyong channel? Chongke TV. Mga diri si Agaps tutorial. Guys, good luck. Kusog-kusog mong dagan kay hutdan na siguro may isda ron.